Hehe. Kalau bapak ngorok gimana bapak ngorok? Lagi tidur? Gimana bapak ngorok? Hah? Bapak ngorok tidur gimana? Oh gitu. Oh, kalau mama nangis? Oh gitu. Oh gitu nangisnya mama ya. Terus kalau Ipin Upin? Oh nangisnya gitu. Gimana nangis? Oh mamanya gitu nangisnya? Oh kalau Ipin Upin? Kalau Ipin Upin? Oh gitu.